Gi-restricted pa ko nimo sa messenger pastilan. Nangayo password si mong FB kay lagi mo ragkuan. Kay tungod sa imong lihok na ako'y nabantayan. Unang ngita kog paagi nga mahak imong account. Og dito akong nabasa si mong ex sige og chat. Gilabanan pag yun nimo tong ako siyang gichatan. Nangayo kag dispensa niya ako nasakitan. Mong pamilya gipasagdan imong ex maoy rason. Mga message gidelete kay lagi hadlok masapon. Nagguba atong pamilya sa ing ana kasayon. Og tungod sa kasakit nakabuhat nagdautan. Nisulay ko og suicide daron kinabuhi tuldukan. Niinom pa kog lanit nagpakuryente way ipik. Nakaligo sa akong suka nganong buhi pa ko shit. Karon wala nagyoy lami puros away na lang tanan. Maluoy lang pud ko sa bata nga mawad ag amahan. Ang pangutana nga numan nga gisayangan mong tanan. Kapag salig na ko nimo karon tanan mahuman.